बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज के रोजमर्रा के इस्लामी सिलसिले की एक और रोशन किस्त में हम आपको नूर हदायत में खुशामदीद कहते हैं और आज का इस्लामी सवाल और जवाब का नंबर है 12। तो दोस्तों, ये वो प्रोग्राम है जहां हम मुस्तनद कुरानी आयत और हदीस के जरिए इस्लाम के बारे में इल्म और वजाहत हासिल करते हैं। आज का अहम सवाल यह है कि कपड़े की सिलाई किस नबी ने इजाद की थी। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इंसानी तहजीब के इब्तदाई दौर में जब बड़ी नौ इंसान अभी जिंदगी की बुनियादी हुनर सीख रही थी, अल्लाह तबारक ताला ने जिंदगी के हर पहलू की तालीम और रहनुमाई के लिए पैगम्बर भेजे। इन अजीम पैगम्बरों में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी थे, जिन्हें इस्लामी तारीख में न सिर्फ एक साला नबी के तौर पर याद किया जाता है बल्कि इस शख्स के तौर पर भी बयान किया जाता है जिसने सबसे पहले कपड़ा सिलाई का फन इजाद किया। इनके दौर से पहले लोग अपने आप को ढांपने के लिए जानवरों की खालें पहना करते थे, लेकिन यह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म और हिकमत से सुई से कपड़े सिलाई करने का हुनर मुतारफ कराया, जिससे इंसानी तहजीब में एक बहुत बड़ा कदम था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इन इब्तिदाई पैगम्बरों में से एक हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है। अल्लाह ताला ने इसे हिकमत, सब्र और इल्म से नवाजा। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शेष अलैहिस्सलाम के बाद जिंदा रहे। हजरत कुरान पाक ने सूरह मरीम की आयत नंबर 56 और 57 में इनकी अलग करदार और बुलंदीदार दर्जात का जिक्र किया, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मुकाम पर फैज किया। इस आयत से मालूम होता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ सच्चे और दाना थे, बल्कि एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपनी इक्कदत और इल्म की वजह से अंबिया में एक खास मुकाम हासिल किया। बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स और मुअर्रिखीन के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम से लिखना सीखा और वो सबसे पहले कपड़ा सिलाई करने वाले भी नबी थे। इनमें से पहले, जैसा कि पुरानी इस्लामी रवायत में बयान किया गया कि लोग कपड़ों की सिलाई या दर्जी करना नहीं जानते थे, वो अपने जिस्म के गिर्द जानवरों की खालें लपेटते थे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रहनुमाई से सुई इजाद की और कपड़े को साफ सुथरा सिलाई शुरू कर दिया। इस तरह मुनासिब कपड़े तैयार हुए। इस इजाद ने लोगों को लिबास पहनने के अंदाज को बदल दिया और इनकी जिंदगी में शाइस्तगी और सुकून लाया। उन्होंने टेलरिंग के हुनर की बुनियाद भी रखी, जो आज तक जारी है। मशहूर आलम इब्ने कसीर में लिखते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने सुई से कपड़े सिलाई और सिले हुए कपड़े पहने। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने इनको अनोखी सालियतों और फहमो फरासत से नवाजा था, जो बड़ी नौ इंसान की तरक्की में मददगार साबित हुई। कपड़ा सिलाई करने की इसकी सालियत सिर्फ एक बुनियादी और दुनियावी हुनर ही नहीं थी, बल्कि एक इलाही नेमत भी थी, क्योंकि उन्होंने लोगों की शाइस्तगी और वकार को बरकरार रखने में मदद की, जिन इक़्तिदार पर इस्लाम बहुत जोर देता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरान पाक सूरह राफ की आयत नंबर 26 में लिबास और हया की अहमियत के बारे में हमारी रहनुमाई करता है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हें लिबास दिया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपने के लिए और जीनत के लिए है, लेकिन तकवा का लिबास बेहतरीन है। सूरह आराफ 726 में जिक्र है। यह ज़ाहिर करती है कि लिबास अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफा है जो इज्जत और शराफत लाता है और ये रूहानी पाकीज़गी की अलामत भी है। इसलिए कपड़े की सिलाई इजाद करने में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का काम महज एक मादी दरियाफ्त नहीं था, बल्कि इंसानी अखलाकी नशोनुमा में इलाही तआवन था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मुख्तलिफ हदीस तारीख मुशाब्बा में भी मनकूब है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक ऐसे शख्स थे जो अपने हाथ से काम करते थे और कभी दूसरों पर भरोसा नहीं करते थे। तफसीर इब्ने अब्बास के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई करते थे और हर सिलाई से अल्लाह की तस्बीह खरीदते थे। सुई की हर हरकत के साथ
حمد کے کلمات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لیے اپنے دنیاوی کاموں کو روحانی عقیدت کے ساتھ کس طرح گہرائی سے جوڑا دیا۔ تمام مومنین کے لیے ایک مثال قائم کی کہ دنیاوی سرگرمیاں بھی عبادت بن سکتی ہیں اگر خلوص نیت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ کی جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام فلکیات اور ریاضی کے گہرے علم کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ لوگوں کو لکھنے، پیمائش اور حساب کتاب سکھانے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے۔ ان مہارتوں نے معاشروں کو ترتیب اور نظم و ضبط میں پڑھنے میں مدد کی۔ ان کی علمی علم اور عملی دستکاری کے امتزاج کے انہیں بنی نوع انسان کی ابتدائی نسلوں اور حکمت اور ترقی کی علامت بنا دیا۔ ان کی زندگی اور تعلیمات میں یاد دلاتی ہے کہ ہر ہنر، خواہ وہ اسلامی کا ہو یا سلائی کا ہو، لکھنا ہو یا ایجاد کرنا ہو، جب انسانیت کی بھلائی اللہ کی اطاعت میں کی جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خود ساری تخلیقی صلاحیت اور محنت کی اہمیت کو دکھایا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اپنے ہاتھ سے کمانا اور علم کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا۔ اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کی سلائی کی ایجاد محض ایک فنی ترقی نہیں تھی، بلکہ ایمان، حیا، وقار کا سبق تھی۔ اس الہی رہنمائی کے ذریعے انہوں نے انسانیت کو سکھایا کہ کس طرح اپنے آپ کو فضل سے ڈھانپا جائے، لگن سے کام کرنا اور ہر عمل میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ انہوں نے اس کی کہانی ہمیں علم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور بڑی نوع انسان کی خدمت اور اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتی رہتی ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آخر میں ہم بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام انسانی تاریخ میں ایک چمکدار شخصیت کے طور پر کھڑے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کپڑے کی سلائی کو متعارف کرانے والے تھے۔ اس کی ایجاد نے نہ صرف ذہانت بلکہ خدائی حکمت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ مقام پر فائز کیا، جیسا کہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا، اور ان کی مثال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان کی رہنمائی سے چلنے والی ہر بدعت انسانیت کو روشنی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل عطا کر سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس سبق میں، اس سوال و جواب میں جو کچھ ہم نے پڑھا، لکھا اور سیکھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے علم، ایمان اور فہم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمارے اعمال کو بھی اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ تو دوستو، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور متاثر کن سوال و جواب کے ساتھ اسی ہمارے سلسلہ نور ہدایت میں۔ تب تک اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ حافظ۔